এমন জায়গা উসলুজা খারমান ফিকুন দেওয়াল নাংজা খারনানি জায়গা করেখা সেকজাকমান পাইনি নাই টনখা তে সেকজাকনা সে করেখা দেবাক সেকজাক পাইফ্রো নংতে তামন আন্দোলন খাইছনাই নিনি ইয়াকুন তলানি হা 3.5 হাত নিসিমালং আবু সুদ্দা সে তংলাংলা পাইথানি সিকনা চং ফাপজাকনা জায়গা সে তংলা আরে থিতি ইয়াকুন বুজাই তংনি জায়গা সে তংলা সালচা অব হায়ুং থাঙ্গা নংকাই নং কুবুই কুবুই বস সামঙ্গ চোকনানিবা আবান বাগানে চিনা আইপ্যাড পিনে জুরালু দাবি চিনি তিপালসে দপনি জুরালু দাবি जों तिपालेन माया सार दे इंग्लिया तिपालेन मान खामानि परे आगुतल नि बागै जों आन्दोलन खायानो तिपालेन मान खामानि परे जनरल एरिया नि बागै जों आन्दोलन खायानो तिपालेन मान खामानि परे जे मन्दिर जे जागा दङ बरंगा रेखलायनायनि बागै बाहायगै रेखलायमान आइनगत संविधान मत आबुन ति आन्दोलन खायानो ताबुनो जुदि जों तिपालेन नि हयते पिसगै थांगांगाय ताबुनो जों जुदि तिपालेन नि साइ एनासिनो गुरुत्व रेखांगाय आं साव हायनो हाय तिने अजागाव 1971 25 तारिख मार्च आपने सिमिजे भारत सरकार एनआरसी चालू खायनाय आबो सिमिजे खाई मानो आबो कारे 1961 1951 1949 न चालू खायनानि बागै भारत नि कुनु संविधान फानो कुनु आर्टिकल फानो कसे करि हिंगागाय बाहायके संविधान चालू खायनाय नों संविधान संशोधन खाय चालू खायनाय সংবিধান সংশোধন খাইনানি বাগै नों बिल तिसनाय निने आबो बिल तिस सानिनो সংশোধन खायसानिनो निने तिप्रसा दफा पाइसगि थाङानो ते 10 टा बছর जों जुदि लेवै टंखांगाय 10 टा बছर जुदि तिने पार्मानेंट सलुशननि व्यवस्था नि आंगाय ओ 10 टा बছर ते कय लाख वानजिरा एडिसि काका आबोनि हिसाब जों मानानो तार माने हजार लाख वानसा कामं सालचा नों एडिसिओ आन्दोलन खायना फानो उसको तंगला आबोनि बागै जों जे सगै फानो अति पालेन सामनाय नांगौ आबोनि से जुरगोय साना नांगौ